नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आई नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। हुगली जिले के सिंगूर विधानसभा क्षेत्र के बड़ा पाड़पुर गांव के एक आंगनवाड़ी केंद्र में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब बच्चों को दिए जा रहे खिचड़ी के भोजन में कीड़े और तिलचट्टे तैरते पाए गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक जैसे ही बच्चों को मिड डे मील के तहत खिचड़ी परोसी गई, कुछ शिक्षकों और अभिभावकों की नजर उसमें तैरते कीड़े और एक मरा हुआ तिलचट्टा पर पड़ी। इसके बाद केंद्र में अफरा तफरी मच गई। घटना की तस्वीरें और वीडियो सामने आते ही यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। शिक्षक और अभिभावक वर्ग में गुस्सा है और उन्होंने खाद्य गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। स्थानीय प्रशासन से जल्द जांच की मांग की गई है। वहीं पंचायत और ICDS विभाग की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। जो एक दीदी भाई এসেছে আমাদের এখানে অঞ্চলে এসেছে বাচ্চাদের স্কুলে খিচুড়ি রান্না করেছে। তো খিচুড়িতে এই যে পোকা আছে, এই পোকাটা দেখো, এই যে টিফিনের মধ্যে এটা বাচ্চারা খেলে তো শরীর খারাপ করবে। তো সেই জন্য দিদি ভাইয়েরা এই অঞ্চলে এসেছে, প্রধান সাহেবকে দেখাবেন এই মানে যে স্কুলে হয়েছে এটা তারা কিভাবে কাজ করে, চোখে দেখে করে না, বাচ্চারা তো খাবে এটা খেলে তো শরীর খারাপ করবে। আর বাচ্চারা আমি বলতে পারি কি খিচুড়িটা যে রান্না হয় ডাল সেদ্ধ হয় না, চাল সেদ্ধ হয় না, কোনো সবজি পড়ে না, বলে আমাদের 10 টাকা করে দেওয়া হয় খালি সবজি কেনার জন্য, অত সবজি কিনতে পারি না। মাটিতে কোনো কিছু পাতে না, ভালো করে গিয়ে মাটির মধ্যে গিয়ে বসে। যদি বলি আমরা পাতার কথা পাতে না, ওরা বলে কি তোমাদের বাচ্চারা ওর মধ্যে বসে না, বসুক আর নাই বসুক পাতাটা দরকার। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।